This is my Bible. माझं पवित्र I पुस्तक. believe what it हांव says. मानता जें कितें बरयलां आसा I तातूंत. believe it's God's eternal हांव मानता word. हें देवाचें सांसणीक उतर. I believe I will receive from the word आनी today. हांव मानता की ह्याच उतरांचो And I'll never be the same उपरांत again. कधीच हांव तशेंच उरचें ना. In Jesus' precious जेजूचे name. मोलादीक नांवान प्रार्थना करता. Amen. आमेन. Hallelujah. Come on, let's give a clap to Jesus for everything that he has done for you for this year. जेजूक आमी एक मोठें तावेची भेट आमी दिवया की कारण कितें ताणें सगळें आमचें तुजे पासत घडोवन हाडलां ह्या वर्साक. For all the good times and the bad times and the बरे difficult वेळार, times and आगोड whatever you वेळार, have gone through, कठीण let's just thank the Lord. वेळार Come on. आनी जे कितें परिस्थितींसान तूं पासार जाल्लें आसा त्या खातीर Just say, Lord, I thank you for everything. Come on. सर्वांनी म्हणचें की दुनिया हांव तुका दिनवासता सगळ्या खातीर. Hallelujah. हालेलुया. This basically coming to this year is going to be very, very special. मूळ तरेन हे येवचे वर्साक आमी समोर आयला एकदम म्हत्वाचें Yeah. जावन आसा. Please sit down. सगळी बसात. Hallelujah. हालेलुया. This year, basically, which we are coming here, it is still time for many of you that the Lord actually wants to clear off every pain of yours, of your past, येवचे वर्साक and आजून wants a new start for the coming year. येवचे वर्साक आजून वेळ आसा की हे थोड्याच वेळा भितर देव सोदता की सगळे जे तुका दूख घडले तुजे गेल्या ह्या वर्साचे कितें दूख तुका भोगले देव तुका सगळे तुज्या इतिहासांतले तुका मेकळो करूंक सोदता. Wherever you are sitting, जिसोरी तुमी आसात बसलेले hallelujah. Hallelujah. God is speaking to your heart. देव तुमच्या काळजा कडेन उलयता. Hallelujah. हालेलुया. Turn to Isaiah 43, hallelujah, verse 19. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and the rivers in the desert. पळयात एक नवें कर्तृत्व हांव करून वेता तें घडोवन येता दिसना तुमकां. हय, अरण्यांत हांव एक रस्तो करता, पडोंग जमनींतल्यान नदी व्हांवोशी करता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. So this year basically God will start beginning to do new things, new things which you don't even can imagine. Hallelujah. हे वर्साक देव नवे वस्तू घडोवन हाडटलो जी वस्तूची आमी कल्पना सुद्दां करूंक शकना. A road in the wilderness. What is a road in the wilderness? एक अरण्यांसान एक रस्तो देव करतलो. Whatever the toughest situations you're going to have in your life this year, there will be a road for it. That God will make a way wherever it's so difficult, and you'll find that God will just make a way for it. अरण्यांत देव एक रस्तो करतलो म्हणजे जे कितें तुजे आवगड आनी एकदम कठीण परिस्थिती आसा त्या परिस्थितीन देव एक रस्तो तुमकां करून दितलो. Hallelujah. हालेलुया. This year you will be always filled with what you call rivers of living water. तर हे वर्साक तुमी भरून येतले जिवे उदकाची झोऱ्योनी. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. Rivers in the desert. आनी पडोंग जमनींतल्यान नदी व्हांवोशी What करता is the देव. meaning of rivers in the desert? तर पडोंग जमनींतल्यान देव नदी व्हांव करतलो. Wherever you go, जिसोरी तूं वेता it will make a difference where you go. जिसोर एक अंतर येतले जिसोर तुमी वेतात त्या Hallelujah. जाग्यार. You will हालेलुया. carry that. You will get people who are going through dry times, I would say. You are the ones who will change everything for them. Because you will be the carrier of it all. आनी जे लोक सुक्की जमनीरसान तुमी पासार जातात तर तुमी वाहक जातले देवाचे जिव्यो न्हंयो आनी झोऱ्योचे. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. This year, basically, there are going to be portals of heaven opened in this place. आनी मूळ तरेन हे जाग्यार उगडावन हे जाग्यार उक्ते जातले. Hallelujah. हालेलुया. That level of ministry is totally a different dimension. या मापाची सेवा हासों की हे वेगळेच तरेची एक वावर. So many of us have not realized that there's a portal in this place opened from heaven तर for these miracles. सबार जाणांनी ती वळखून घेवंक ना हे जाग्यार सर्गींचे एक उगडावन आशिल्ले आनी हे सगळे वावर अद्भुत वावर घडच्या खातीर.
So this year, many of you who are actually seeking God, तर हे वर्सा साबार जाणां तुमी जे देवाचे घेवंक सोदतात आनी स्विकारूंक सोदतात it will be visiting the Father's house. पूण ती जावन आसतले की तुमच्या बापाच्या घरा तुमी येतात भेटोंक Because the बापाक. portal of heaven is open in this place. कित्याक हे जाग्यार सर्गींचे उगडावण उक्तें जाल्लें आसा हे जाग्यार And this blessing will also go on beyond. आनी हो आशिर्वाद फुडें पार जातले. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गां. How many of you want this thing to happen this कितकी year? जाणां आशेतात हे सगळे घडोवन येवपाक. Hallelujah. We've हालेलुया. seen, and this is a portal. There is a heaven dimension open in this place. तर हांगासर एक सर्गींचे उगडावण आसा हे जाग्यार. Hallelujah. जाग्यावयर. How many believe that it is true? आनी कितकी जाणां विश्वासता की हे सत म्हणून. That's why you have to be so careful when you enter into this place, because the miracle is waiting for you. ह्याच पासत तुमी एकदमच सांबाळून You come रावंक in your जाय. casual way, you don't take it, but you go with the fear of God, you will take something and go from आनी here. हे जाग्यार कशे परी तुमी भितर सोदतात एकदम सामान्य तरेन तुमी भितर सोदतात एकदम सांबाळून रावंक जाय कित्याक तुमी एकदमच देवाची भिरांतीन हे जाग्यार भितर सरोंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गां. You can choose today आनी हायस तुज्यान विचूंक काडूंक जाता. to hear the shepherd's voice and be led तुमचे गवळेचो ताळो आयकोंक आनी ताज्या सुचोवणेन चलोंक and to trust him. आनी ताचेर विश्वास दवरूंक. Hallelujah. हालेलुया. How many believe this is important today? कितकी जाणां हायस मानून घेता की एकदमच हो म्हत्वाचो How विशय many want जावन to आसा change हायस. your life आनी today? कितकी You want to जाणां make a सोदतात decision. आयज तुमचे I have जिवीत not been बदलूंक. that faithful. आनी तूं निर्णय I've- घेता की I've been हांव not really doing the तितको things because विश्वासी रावंक ना आनी खऱ्यानूच ती वस्तू हांवें करूंक ना. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक आर्गां. Hallelujah. हालेलुया. So what do you need to do? तर कितें तुवें करचें गरज? Learn God's word every day. देवाचें उतर Meditate. दर दिसा Learn a scripture तुवें every day. शिकोवन Speak God's word every day. शिकोवन घेवंक जाय तुवें Not मनन once in a करूंक way, every जाय day. आनी न्हय एकदांच केन्ना पूण दर दिसा तुजें तें वावर जावंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक आर्गां. Take time to pray. आनी तुवें वेळ काडूंक जाय मागणें करूंक. Now many times we pray because we have to pray. It doesn't make sense. सबार पाटी आमी मागणें करता कित्याक करूंक जाय म्हणून पूण तातूंत कांय अर्थ ना. You pray because you want to hear the तूं shepherd's मागणें voice. करता कित्याक तुका आयकोंक जाय तुजो गवळीचो ताळो. You study the Bible because you want to hear God speak to you. तूं देवाच्या उतराची अभ्यास करता कित्याक तूं सोदता देवाचो ताळो आयकोंक त्या उतरांनी. You have to develop your trust in the shepherd. आनी तुजे गवळीचेर विश्वास तूं दवरता ताजेर तुवें वाड करूंक जाय. Can you share your fears and your hopes आनी तुजे and your सगळे needs to him? तुजे To the सगळे shepherd, can you भंय speak तुजे to him? सगळे गरज्यो तुजे सगळे जे कितें Yes. मनान आसा तुज्यान Can ताजे you कडेन develop that उलोवंक friendship जाता. every day with him? आनी दर दिसा तुजे गवळी सांगातात तुजे इश्टागोर तुज्यान ते वाडोवंक जाता. Hallelujah. हालेलुया. Take time to be quiet. आनी तुवें वेळ काडूंक जाय ओगी रावंक. Separate yourself where there is no noise. There is Ani- nobody around over there. तुवें कुशीन सरोंक जाय एके जाग्यार जे जाग्यार कोण ना ते जाग्यार. The more you saturate your mind with God's word, आनी जितके तूं उदीक तूं आपलें मन तूं देवाच्या उतरान तूं बरोवन हाडटा. hallelujah, हालेलुया. you'll hear the voice of God in a crowd also. तुका लोकांचे उरपंज मदेकात तुका देवाचो ताळो आयकोन येतले. Take steps today. आनी हायस तुवें ती पावलां घेवंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक आर्गां. You take steps today that, Lord, for this year, hallelujah, I want to work myself. I want to have a life of sacrifice so that I don't want to be a goat. I don't have the attitude of a goat. I want to be a sheep. तर तुवें निर्णय घेवंक जाय की धन्या हांव पावलां घेता म्हाज्या जिविताचेर वावर करूंक की अशें करून हांव एक शेळी जावंक पावतली. Praise the Lord. देवाक आर्गां. So let's stand for a moment and तर just थोड्याच वेळाक आमी उबी रावया commit ourselves to God आनी today. आमचे जिवीत आमी देवाक समर्पण करया. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गां. And say, Lord, hallelujah. आनी आमी कबूल करया धन्या. Praise the Lord. Lord, hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. धन्या दिनवासनी. Praise you, Jesus. जेजूक आर्गां. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. Thank you, जेजूक Lord. दिनवासनी. Hallelujah, Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. जेजूक दिनवासनी. Praise you, Jesus. हालेलुया. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. We love you, Master.
Hallelujah, Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. We bless your name. We thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, I decide today धन्य हांवें हांव निर्णय घेता that yes, I have been a goat. एक बोकडी जावन आशिल्लो I've been rebellious. आनी हांव एकदमच विरोधी I've आशिल्लो been stubborn. एकदमच हट्टी I've been doing things on my own. आनी म्हाजेच सोजमेकाय प्रमाण हांवें वस्तू केल्या I want to be a sheep from today. आयज सान हांव सोदता एक शेळी जावं I don't want to face the consequences of because of my behavior. आनी म्हाज्या वागणुकाचो परिणामाचो मुखा समोर म्हाका करूंक नाका Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारगा Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारगा Hallelujah. हालेलुया So that it is for us now to realize, पूण आतां तें जावन आसा आमकां वळखून घेवंक are we really walking the way God wants us to walk? देव सोदतात त्या Or the प्रमाण desires आमी of this world चलता have ओ या become strong in our संवसाराच्या life? वंडाण्यो प्रमाण आमी चलता आनी ती वंडाण्यो आमच्या जिवनान एकदमच सामर्थीत जाल्ले आसा Hallelujah. हालेलुया How many realize something in your कितकी life? जाणां वळखून घेता तुमच्या जिवितान कितें Is it खरें clear in the Bible there? But if we don't live our life the way God has asked us to live, that means our path is with the shepherd or without the shepherd. पूण आमचे जिवीत जशें देवान फरमायिल्लें आसा त्या प्रमाण आमी जियेना जाल्यार आमी देवाच्या मार्गार गवळी आमकां मार्ग दाखयता त्या प्रमाण आमी चलता ओ मार्गा भायर आमी चलता Because this prophecy is making you ready for the second coming of the Lord. कित्याक हो जो भविष्यवाणी आसा तुका तयार करता जेजूच्या येण्या खातीर It is preparing you for heaven and you have to be serious. जेजूच्या दुसऱ्या येण्या खातीर तुका तयार करता आनी सर्गार वसोंक तुका तयार करता ह्या बाबतीन तुमी एकदम गंभीर आसूंक जाय Hallelujah. हालेलुया John chapter 4 verse 23-24. An hour is coming now that true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For such people, the Father seeks to be His worshippers. God is a spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and truth. पूण असो वेळ येता खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो की खरे बुजपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भुक्ती करतले कित्याक म्हणल्यार असलेच बुजपी बाप सोदता Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवाक हारगा Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी An hour is coming. एक वेळ येता That means God is demanding worshippers. तो देव सोदता बुजप्यां खातीर Hallelujah. हालेलुया Now the Bible says Father is searching. आनी पवित्र शास्त्र आमकां कळयता की बाप सोदता Why is He searching? कित्याक पासो तो सोदता Because He's not finding. कित्याक ताका असली बुजपी मेळना म्हूण Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवाक हारगा Today among you, how many are truly true worshippers of God? आयज तुमच्या मदेगात कितकी जाणां खरी तुमी बुजपी जावन आसा देवाची Hallelujah. That your Hallelujah. life is a life of worship. तो तुजे जिवीत जावन आसा एक बुजपीची जिवीत Hallelujah. हालेलुया God is a spirit. Hallelujah. Those who worship Him must worship in spirit and truth. Spirit and truth. तो जी बापाक बुजतात तांच्यांनी आत्म्यान आनी स्वतान तांच्यांनी बापाची भुक्ती करूंक जाय So what God says, तो देव कितें म्हणटा He demands you that you have to worship Him on spirit and truth. देव It's फरमायता His demand. You have to. तो देव हुकूम घालता फरमायता की तुवें बापाची स्तुती आनी आराधना ओ तुवें ताजी भुक्ती आत्म्यान आनी स्वतान करूंक जाय Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारगा Hallelujah. हालेलुया The must in John 4:24 speaks of divine necessity, not something desirable. It's not how much you desirable. It's a necessity. You have to worship Him like that. आनी अशें न्हय की देव एक विचणूक येते पूण देव आमकां फरमायता देव आमकां हुकूम घालता Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवाक हारगा Thank you, Jesus. जेजूक The दिनवास same thing you see in Hallelujah in John 3 verse 7. Hallelujah. You must be born again. You must be born again. आनी जुवांवचे आवेसवर 3 आनी 7वी वडीन आमकां सांगता की तूं नव्यान तुवें जल्म घेवंकूच जाय Not you have to born. You must be born again. तुवें जल्म घेवंकूच जाय नव्यान जल्म घेवंकूच जाय So how much is your life converted
to be born of His Spirit. तर तुझे जिवीत ताचे कितके रूपांतर जालेले आसा ही ताज्या आत्म्यांसान जल्मून येवपाक. That wherever you walk, people just see that you are born of Him. You are different. You know. तर जिसोरी तूं वेता Are you लोकांक carrying that thing with you, or are you still a goat? जिसोरी तूं वेतात लोकांक कळटा की ताज्या आत्म्यांसान तुवें जल्म घेतलेले आसा ओ तूं ताजो आत्मो घेवन तूं भोंवता ओ तूं एक बोकडी जावन आसा. And so much some of you have learned in the head, but there is nothing in the heart. आनी कितके लोकांनी तांचे तकलेन जानवायन तांच्यांनी शिकलोले Still having the goat शिकोण attitude. घेतलेली आसा पूण तांचे काळजान ती शिकोण ना आनी आजुनूय ती बोकड्यांची वागणूक घेवन आसा. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. Hallelujah. In John 3:14 also, when Jesus declares, even so must the Son of Man be lifted up. आनी जुआंवाचे 3 हावेसवट 14 वडीन अशें बरयल्लें आसा त्याच प्रमाण देवाचो पुताक वयर काडूंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Now God is looking out for true worshippers. आनी देव सोदता खऱ्या बसप्यांक. Hallelujah. हालेलुया. True worshippers respond to true God. आनी खरी जी बसपी आसा ती खरी देवाक जबाब दितात. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. If you were perfect every way, the greatest gift you could give someone would be the ability to enjoy you as you are. जरी तर सगळ्याकीन व्हड तें देणें तुज्यान कोणाक तरी दिवंक जाता आशिल्लें तर ती देणी जावंक पावता आशिल्लें की ताका तुजें जें तूं कोण पळय आसा आनी तूं कितें पळय तें ताजो आनंद ताका भोगोंक शकता त्या देण्यांनी. God is perfect in every way, देव सगळेच तरेन परिपूर्ण जावन आसा not in need of anything anymore. आनी देवाक कांयच कसलेच वस्तूची गरज ना. In His love, He desires to allow you and me to enjoy in worship. तर ताज्या मोगान तो परवानगी दिता तुका आनी म्हाका ताजे आनंद भोगोंक भक्तीन ताजी आनी स्तुतीन आराधना ताजी. He desires you, the perfect God. You come before the perfection. You come before Him and you worship Him. पूण तो देव आपल्या मोगान सोदता की तो एक परिपूर्ण देव की तूं त्या परिपूर्ण देवा समोर तुवें येवंक जाय संपूर्ण परिपूर्णताचे फुड्यान तुवें येवंक जाय आनी ताची भक्ती करूंक जाय. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. देवाक हारगा. Now, what worshiping God in spirit means, what God is trying to do, your spiritual understanding आत्म्यान in तूं spirit. It's देवाक to do with बुजता. your spirituality, how you worship Him. आत्म्यान तूं देवाक बुजता ह्याची सजमिकाय जावन आसा हे सगळे जावन आसा तुजे आत्मिकतायेचे विशय कशें तूं आत्मिकतायेन ताजी तूं भक्ती करता. When you worship Him, you are lost. जेन्ना तूं आत्म्यान In तूं spirit, you are ताजी connected भक्ती करता to the ताज्या true God that you worship Him. जिव्या देवाच्या आत्म्याच्या संपर्कान येता स्वताच्या देवाच्या आत्म्याच्या संपर्कान येता आणि त्या आत्म्याच्या संपर्कान तूं शेणटा. Hallelujah. Hallelujah. That's the prophecy. Then when you come and you before a perfect God, what you are nothing, but जावन आसा God allows you come भविष्यवाणी. and worship me, and you give everything in spirit. You just inside you'll be find yourself breaking down, tearing off down, because in spirit you are getting connected to such an awesome and mighty God before you. तर तूं हे जावन आसा हे वर्साचे भविष्यवाणी की देव सोदता आमी असल्या आत्म्यान बुजपी जावंक जाय. तर आत्म्यान बुजपी जावप म्हणजे जे कितें तूं आसा तूं कांयच न्हय तुजें कांयच वालोर ना तुजें सगळें तुटोन वेता ताज्या समोर आनी फक्त ताज्या स्वताच्या आत्म्याच्या संपर्कान येवन त्याच संपर्कान तूं रावता. Hallelujah. Hallelujah. How many understand what I'm कितकी trying जाणां to say? समजतात जे कितें हांव उलयतां. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. देवाक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. So this year the prophecy is to do with true worshippers. You know, तर हे वर्साची you come भविष्यवाणी before you जावन come आसा. in this place also, God. स्वताची Here I बुजप्यान come to worship you. बुजप्यान As you say that only, just nothing else in your mind. You just get connected because तर He is तुम्ही येतात perfect. फक्त परिपूर्ण स्वताच्या देवा फुड्यान बुजोवंक आनी जशें तुमी येतात तुमचे बद्दल कांयच उरना पूण फक्त देवाच्या संपर्कान तुमी उरतात. Hallelujah. Hallelujah. So when is the true God in front of you तर and you जेन्ना are स्वताचो देव worshiping तुज्या and समोर आसा आनी you- तूं बुजता
you humble yourself that तूं खालतो God, what जाता I am, I'm आनी हांव imperfect. कितें पळय तें हांव पूर्ण जावन आसा You connect him like a magnet. तर You just त्या get into उपरांत him. तूं कांयच न्ही कशें ताका चिटकोन ताज्या संपर्कांत तूं येता Hallelujah. Hallelujah. And God and you, आनी you देव start आनी having तूं a bond in तुमचे worship एक together. सांगात जाता बाराबर तुमचे एक संपर्क जाता स्तुती आनी आराधनानी How many understand कितकी something? जाणां समजतात जे कितें हांव उलयतां Praise the Lord. देवाक हारगा Worshipping in truth will set us free to worship God. स्वतान आमी देवाक बुजता तेन्ना आमी मुक्त जाता स्वताच्या देवाची भक्ती करूंक As He has revealed Himself to जशें us. ताणें आमकां उगडापे केल्ले आपल्या खरेपणाचे आनी स्वताचे ताणें आमकां प्रकाशनी दिल्या त्या प्रमाण Hallelujah. हालेलुया How many realize here you really have to change? कितकी जाणां वळखून घेतात की खऱ्यानच तुमकां बदलची गरज आसा How many of you seriously you need to change? Put आनी your hand up. कितकी जाणां घरमितायन वळखतात की तुमी Hallelujah. खऱ्यानच बदलची गरज This is the आसा prophetic year for this message for this year. आनी हे जावन आसा Worship us in प्रवादीत spirit and truth. संदेश हे येवचे वर्सा की तुमी बसतल्या देवाक आत्म्यान आनी स्वतान Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवाक हारगा Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारगा Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवाक हारगा Let us just stand for a moment now. थोडेच वेळाक आमी उबे रावची Let us repent before God. आनी देवा समोर आमी पश्चाताप करया Yes, Lord. होय धन्या I have not been faithful. हांव विश्वासी रावंक ना तुका There's so many things that is pumped in my mind. माझ्या मनान खूब वस्तू रिगलोले आसात But I want to be a true worshipper पूण to हांव you. स्वता एक खरे तुका एक बसपी जावं I want to come in your presence. आनी तुज्या उपस्थितींत हांव येवंक सोदतां Lord, I need you. दुनिया म्हाका तुजी गरज Lord, I need you. दुनिया म्हाका तुजी गरज Lord, I want to come to you. दुनिया हांव सोदतां तुजेशी येवंक Today what we have learned, आयज जे कितें आमी शिकल्यात आयज we want to give our best to this. तातूंत आमी सोदतात की आमचे सगल्याकीन बरें तुका दिवंक Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारगा Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारगा Hallelujah. हालेलुया Thank you, Lord. Hallelujah. दुनिया For this moment. दिनवासनी ह्या वेळा खातीर Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, we love you at this moment, Lord. ह्या वेळार देव आमी तुजो मोग करता Hallelujah. हालेलुया We need you. हालेलुया Your word says, my sheep hear my voice. म्हाका तुजी गरज दोनिया तुजें उतर म्हाका सांग आमकां सांगता की म्हजी शेळ्यो तुजो म्हजी ताळो आयकतात Lord, this message is so much for me. आनी हो संदेश कितके म्हाकाच लागता दोनिया Hallelujah. हालेलुया How many feel that this message is touching कितकी you? जाणांक somewhere? दिसता की हो It संदेश is तुकाच important for जावन you आसा to make a decision that you will be a sheep and not a आनी goat. एकदमच म्हत्वाचें जावन आसा की तुवें एक निर्णय घेवंक जाय तुवें एक थाराव घेवंक जाय ह्या वेळार की तूं एक बोकडी रावचो ना पूण तूं एक शेळी जातोलें म्हण Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी Hallelujah. हालेलुया Lord, help me. दुनिया म्हाका आदार दी Thank you, Jesus. जेजूक Lord, we have realized so much today, Lord. हायज Pastor. दुनिया आमी कितके वळखून We have घेतलेले not been आसा true worshippers and you are आमी searching. खरे बसपी जावंक ना आनी Lord, तूं you are सोदता बापा searching for true worshippers. That means, Lord, you have not found खरे them. बसप्यांक तूं सोदता आनी तुका मेळोंक ना ती बापा That's why you are searching. आनी हाजून पासून तूं सोदता बापा Today I have realized that I have not आयज been a true हांवें worshipper. वळखून घेतला की हांव स्वतान बसपी जावंक ना तुका देवा And this year you are calling me to आनी be हे a वर्साक true तूं worshipper. आपयता म्हाका एक खरी बसपी जावंक Lord, I want to be. दुनिया हांव सोदता ती बसपी जावंक Hallelujah. हालेलुया I want to be. म्हाका हांव सोदता तो जावंक I want each of you to say a prayer in your own words so that God today will save your life and from today you will live for His glory, for His name. You will forgive, forget whatever wrong you have done. But godly forgiveness from deep inside, not just time. If you can't forgive, that means you're allowing wrong forces to take over you. Not being our old self, but being the way you want us to be, Lord.
that day and night we will meditate, that we will have at least 4 hours of prayer every day, Lord Master. Personal time with God, with the Word, worship, praying, doing spiritual warfare. Lord, we have 24 hours, and to give 5 hours in a day, it's not big. Lord, help me to spend at least 4 to 5 hours every day. And whole day, Lord, I want to meditate on your word, Lord. Maybe hear the scripture, speak God's word. Put worship. If I'm in my car, let your word be there in the car, or worship be there in the car. Separate me to hear eternal news. That is the word of God. Lord, I pray for each one, Lord Master, that they understand the depth of eternal life, and that they will go 100% to follow you, Jesus. Today the world doesn't know you, Jesus. And today also many of us are not knowing you, we are not following you, Lord. Help us, forgive us. Thank you that you kept us safe till today, Lord Master. To see you, to know you, to follow you. Lord, I bless each one, Lord Master. Help us to build our life on your word. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.